بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Cikin sallallahu alaihi wasallam aban hakilla jila hadisa dola Selama kelen-kelen bɛ kan k'i janto hadisa min na kɛrɛkɛrɛli bolo ma duniya laban waati la i n'a fɔ an bɛ waati suguya min na nin ye. Ni hadisa nin a b'an hakili lajigin fɛnw la fɛn min bɛ kɛ sababu ye ka silamɛ ka diinɛ tiɲɛ i ma ani fɛn min bɛ kɛ sababu ye k'i ka limaniya bɔ i bolo. Ciden sallallahu alaihi wasallam a bɛ kuma la an fɛ ka bɛn o ma. Ni hadithani al-Imam Ahmad ani al-Imam Tirmidhi ani al-Imam An-Nasa'i rahimahumullah jami'an ulu beka lakali. Kamna Ka'b bin Malik ma radiyallahu ta'ala an ako cide ki kando sallallahu alaihi wasallam ma zi'bani ursila fi ghanamin bi afsada laha min hirsi al-mar'i 'ala al-mali wash-sharafi li dinihi. Cidengo sallallahu alaihi wasallam ako suluku fila suluku min na kongo tolo ani suluku min ni ahitajiani nalo. O suluku fila ni ko bila ba grupu kono ani ko bila ba shama chema olu be cheni min lase ni banu numa o bɛ dɔw faga, o bɛ dɔw kankari, o bɛ dɔw blessé, o bɛ tiɲɛni min lase nin ba ninnu ma ani nin saga ninnu ma ko fɛn wɛrɛ bɛ yen o fana bɛ mɔgɔ ka diinɛ tiɲɛ ani o bɛ tiɲɛni lase mɔgɔ ka diinɛ ma ka tɛmɛ ba bɛ tiɲɛni min sɔrɔ suluku fanfɛla la tuma min na ni suluku bilalaw kan. O fɛn fila ye jumɛn de ye? Min hirsil mar'i 'ala al-mali o y'a fɔlɔ ye. Adamaden nata nafolo sɔrɔ la. N'adamaden nata nana bonya nafolo ɲini na ani adamaden nata nana bonya nafolo sɔrɔ la k'o bɛ tiɲɛni min lase adamaden ka diinɛ ma k'o ka bon ka tɛmɛ suluku bɛ tiɲɛni min lase ba gurupu ma tuma min na n'a bilala baw cɛ ma. Ka nafolo nata nafolo yɛrɛ jati ka kɔsɔn ani k'i nata bonya nafolo ɲini na ani k'i ban fɛn ma Alahu Taala ka min latigɛ i ma nafolo ko la ani koɲɛ tɔw o bɛ mɔgɔ ka diinɛ tiɲɛ a bolo. Nafolo ɲini kɔsɔn dɔw ka dɔ fara Alahu Taala kan ka filankafoya kɛ min ye julumu bɛɛ la belebele ye. Julumu min ka bon ni julumu bɛɛ o le filankafoya ye. Dɔw ka filankafoya kɛ nafolo ɲini kɔsɔn. Ka taa sɔrɔ filankafoya kɛli o t'a to dɔ bɛ fara i harijɛgɛ kan. Nka nata kɔsɔn natabaya kɔsɔn ani limaniya ladɔgɔya kɔsɔn n'a sɔrɔ limaniya tun bɛ yen a bɛ filankafoya kɛ. A bɛ saga faga fɛn wɛrɛ min tɛ Alahu Taala ye. A bɛ bafin sarakaw bɔ. A bɛ jakumafinw faga k'o basiw minɛ ni k'o bolow bɔ. Wulufinw olu bɛ faga k'o bolow bɔ. Ka yɛrɛ masurunya shetana la. Ka yɛrɛ masurunya jinɛw la. Nafolo bɛ se ka sɔrɔ ɲa min ma. O nafolo nata o kɛla sababu ye dɔw yɛrɛ ka sila di jinɛw ma ko sago bɛ o denw n'u musow la. Ka jinɛw sɔn n'o den ye. Ka jinɛw sɔn n'o musow ye. Nafolo nata kɔsɔn. Ka dɔ fara Alahu Taala kan. Ka kafiriya Alahu Taala ma. Ka kiyama feere duniya la. Ka kiyama kɛ ka duniya san. Ka arijinɛ kɛ ka jahanama san. Ka dɔ fara Alahu Taala kan. Ni mɔgɔ min sala filankafoya kan i ma tubi Alahu Taala ko faqad harrama Allahu alayhi al-janna ko ale Alahu Taala ka arijinɛ kɔnɔ don k'o tigilamɔgɔ haramu ye.
nafolo nata a kɛla sababu ye mɔgɔw ka dɔ fara Alahu Taala kan. Nafolo nata o kɛla sababu ye ka sinji dɔw tigɛ mɔgɔ dɔw ni ɲɔgɔn cɛ, ka silamɛya sinji tigɛ mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ. Silamɛya julu ka bon ɲami ma, ani silamɛya sɛmɛntɛli bɛ ɲami ma, ani silamɛya badenya banbani bɛ ɲami ma, nka nafolo kɛla sababu ye ka silamɛya tigɛ, ka silamɛya sinji tigɛ mɔgɔ dɔw ni ɲɔgɔn cɛ, ka diinɛ tiɲɛ mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ, ka mɔgɔw ka diinɛ bɔ o bolo. Cile mi hakili lajɛla k'i janto yɛrɛ la i kana ko mɔgɔ suguya dɔ ye. Ka nafolo nata a bɛ kɛ sababu ye ka mɔgɔw ka diinɛ tiɲɛ o bolo. Nafolo nata o kɛla sababu ye bi ka dɔw ka badenya tigɛ o ni ɲɔgɔn cɛ sɔrɔ la, ka badenya tigɛ o ni ɲɔgɔn cɛ sinji la. Kɔrɔ ni dɔgɔ k'i kɔ don ɲɔgɔn bolo nafolo ko ni kosɔn. Bal dɔ yɛrɛ juguyala ka tɛmɛ o kan, den n'a wolobaga o dɔw k'i bɔ ɲɔgɔn bolo, ani o dɔw tigɛla ɲɔgɔn na, ani o dɔw ka wolobagaya ni denya tigɛla o ni ɲɔgɔn cɛ ka sababu kɛ nafolo ko ye. Ni mɔgɔ nata bonyana nafolo ɲini na, a ma jiyɔ fɛn ma Ala ka fɛn min latigɛ a ma, a ma limaniya ma k'a fɔ Alahu Taala ka harijɛgɛ sɛbɛn yanni ale yɛrɛ bɛna duniya kɔnɔ yan, fo ka nafolo sɔrɔ le. A kɛla sababu ye ka mɔgɔw ka diinɛ tiɲɛ o bolo. O nafolo ɲini o kɛla sababu ye dɔw ka denbaya lafili o kɔ yan, ka muso ni denw lafili o kɔ ye, ka t'i lafaragɔ jamana la ye. Muso bɛ ɲani na, denw bɛ yatimaya la, k'an facɛ bɛ yen, a lani bɛ yen. Tuma dɔ la ni muso yɛrɛ tɛ ɲɔgɔn ye tugun fo kiyama. Muso dɔw bɛ to la ka kɛ jɛnɛyakɛlaw ye, a dɔw bɛ kɔnɔ ta o kɔ yan, a dɔw bɛ jɛnɛya kɛ, denw bɛ ɲani o kɔ, denw tɛ lamɔ cogo ɲuman na. Mun de k'o kɛ? Natabaya nafolo ko la. Ko fo ka nafolo sɔrɔ le. A sɔrɔla ɲuman kan fo ka sɔrɔ le, a sɔrɔla juguman kan fo ka sɔrɔ le. A kɛla sababu ye ka mɔgɔw ka diinɛ tiɲɛ o ma. Nafolo ko a kɛla sababu ye dɔw ka kabayira julumu kɛ i n'a fɔ sonyani, fo ka nafolo sɔrɔ fanga la le, ka taa bin dɔw kan k'u ka nafolo ta, ka dɔw ka nafolo suɲɛ o kɔ, ka dɔw ka nafolo nambara, ka dɔw ka nafolo ta cogo la silamɛya ma min ladara. Ciden ko ma y'i janto yɛrɛ la sallallahu alaihi wa sallam. Adamaden nata kan ka bonya Ala ko de la, a nata kan ka bonya silamɛya ko de la, nka ni nata bonyana nafolo kanu na o ka jugu mɔgɔ ka diinɛ ma dɛ. Ani a bɛ tiɲɛniba ladon diinɛ kɔnɔ i n'a fɔ suluku bɛ tiɲɛni ladon sagatigi kunya min ma tumana min na ni suluku fila donna saga wɛrɛw la ka taa sɔrɔ kɔngɔ b'o la, o kɔngɔtɔ fila lo. Natabaya nafolo ani natabaya nafolo ɲini na o kɛla sababu ye mɔgɔw ka diinɛ fɛyalaw bolo. Seli bɛ wele ka sigilen to ka taa misiri la nafolo kanu kosɔn. Seli bɛ kɔrɔta ka to biro kɔnɔ a tɛ bɔ ka taa seli nafolo kanu kosɔn. Ala ko bɛ dabila la nafolo ko nin kosɔn. Nafolo b'a bolo, a bɛ se ka taa heji la ni nafolo min ye, nka a bani bɛ heji la taga ko ma ka taa sɔrɔ kɛnɛya b'a bolo nafolo kanu kosɔn. A bani bɛ jagabɔ ko ma nafolo kanu kosɔn. A bani bɛ Ala ko ma nafolo kanu kosɔn. Ciden ko y'i janto i yɛrɛ la. I ye nafolo ɲini cogo la Alahu Taala ka min ladaga. N'Alahu Taala fana ka min latigɛ i ma i ye sɔn o ma, nka i kana natabaya nafolo ko la. A filanan, a ko fɛn min fana bɛ mɔgɔ ka diinɛ tiɲɛ a ma, olu tiɲɛni ka bon diinɛ ma ka tɛmɛ suluku ka tiɲɛni ma saga wɛrɛ la. O filanan ye min ye? Wa sharaf. O le duniya tɔgɔ ɲini, ani duniya pilasi ko, ani duniya bonya ko fana ka jugu mɔgɔ ka diinɛ ma. Ka pilasi ɲini duniya kɔnɔ yan, ani ka tɔgɔ ɲini duniya kɔnɔ, ani ka bonya ɲini duniya kɔnɔ ko fana ka jugu mɔgɔ ka diinɛ ma ka tɛmɛ suluku kan. Suluku min n'a bilala ba wɛrɛ kan, ani ba wɛrɛ kɔnɔ, ani saga wɛrɛw kɔnɔ, ani saga gurupu kan, ko duniya nata ani tɔgɔ ɲini ani pilasi ɲini ko ka jugu mɔgɔ ka diinɛ ma ka tɛmɛ suluku ka tiɲɛni kan saga wɛrɛ kɔnɔ. Cire ma hakili la jigila k'an y'an janto an yɛrɛ la,
ni mɔgɔ min kɛla tɔgɔ ɲinibaga ye o tigilamɔgɔ kɛla place ɲinibaga ye ko ko b'ale lase o place ma ka yeli la a ɲanb'o de la a ɲan tɛ ala ko la tugun tɔgɔ ɲini ani place ɲini a kɛla sababu ye dɔw k'i datigɛ ɲɔgɔn na ka taa sɔrɔ datigɛ ɲɔgɔnya nin ma kɛ ala kosɔn tɔgɔ ɲini kɛla sababu ye ka tɔɔrɔya lase diina ma tɔgɔ ɲini kɛla sababu ye ka misiri dɔw datugu tɔgɔ ɲini kɛla sababu ye ka silamɛya nagasi yɔrɔ dɔw la tɔgɔ ɲini kɛla sababu ye ka kalanso dɔw datugu tɔgɔ ɲini kɛla sababu ye ka diina nagasi ciden mo fala sallallahu alaihi wasallam kan y'an janto an yɛrɛ la duniya tɔgɔ nata ani duniya place koni ko ka jo mɔgɔ ka diina ma ka tɛmɛ suluko kan ni suluko bilala ba purupu cɛma o bɛ tiɲɛni min lase ba ma ni batigi ma ko duniya nata ni place ɲini duniya kɔnɔ ko ka jo mɔgɔ ka diina ma ka tɛmɛ o kan a bɛ tiɲɛni ladon diina kɔnɔ n'a fɔra ko silamɛ fila k'i datigɛ ɲɔgɔn na o tigɛ tɛ ɲɔgɔn na aqida la o tigɛ tɛ ɲɔgɔn na sunna la nka ne bɛ place dɔ kɔ ele fana b'o ɲɔgɔn kɔ ele bɛ bonya ne ka bɛn o ma o ka jugu diina ma kama sɔrɔ datigɛ ɲɔgɔn na min b'o ye o tɔɔrɔya bɛ segin diina ma n'o ka jugu diina ma kosɛbɛ walima ne tɛ sɔn ele ma kama sɔrɔ ne bɛ place dɔ kɔ ele k'o sɔrɔ place ɲini a kɛla sababu ye ka hasidiya ladon mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ a kɛla sababu ye ka tiɲɛni ladon misiriw kɔnɔ dɔ k'ale kɛ limamu ye dɔ fana bɛ fɛ ka k'a ye mun kosɔn n'ala ko lo mɔgɔ min kan ka kɛ limamu ye silamɛya k'o f'a ɲɛna ya ummul qawma iqra'u li kitabillah mɔgɔ min kan ka kɛ limamu ye silamɛya k'o ɲɛfɔ a ɲɛna k'o charte olu fɔ k'o misali olu fɔ o fana kɔrɔ tɛ k'a fɔ ko bɛɛ kɛ limamu ye n'Alahu taala m'a dile ma a dila min ma ni o tigilamɔgɔ n'a ka kan mun de kosɔn i tɛ sɔn o tigi ta ma ka dugawu k'o ye nka tɔgɔ min b'a la o ye k'a fɔ ko limamu nana a ye kuma di limamu ma limamu ko tan o tɔgɔ nin kosɔn mɔgɔ caman ka limamuya ɲini o kɛla sababu ye a ɲinibagaw hasidiya donna olu ni ɲɔgɔn cɛ juguya donna olu ni ɲɔgɔn cɛ kama sɔrɔ tɔgɔ min bɛ a la o ye o b'o le kɔ o kɛla sababu ye ka fitina la don misiri kɔnɔ walima jamakuru dɔw olu bɛ taa fara ɲɔgɔn kan misiri kɔnɔ ye tuma dɔ la o tɛ diina yɛrɛ tagabolo foyi kalama ko misiri konya karifan bɛ olu wele la ni min diyara o b'o la tɛmɛ ni min diyara o b'o la taga kɔfɛ olu fana bɛ tɔgɔw hasidiya k'a bɛn o ma mun de b'o kɛla tɔgɔ ɲini k'ale tɔgɔ ye fɔ misiri kɔnɔ walima dɔ bɛ jamani groupe dɔ kɛ ɲɔgɔn kan ka jama dɔ kɛ ɲɔgɔn kan k'olu fara ɲɔgɔn kan ka association dɔ labɛn ka tɔgɔ dɔ la o la laɲini min bɛ ale la ale bɛ se ka kɛ o groupe ɲɛmɔgɔ ye ɲɛmi ma ɲɛmɔgɔya ɲini n'o tɛ silamɛw ye groupe kelen mumunu ye badema kelen sunna ye tagabolo kelen nka i bɛ taa ye dɔ bɛ taa groupe dɔ labɛn sunnamɔgɔw yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ ka sunnamɔgɔw fara fara ɲɔgɔn kan ka tɔgɔ dɔ la o la laɲini min b'ale la ale bɛ se ka ɲɛmɔgɔya sɔrɔ o groupe o cɛ ma ɲɛma ale tɔgɔ bɛ fɔ nin ka jugu mɔgɔ ka diinɛ ma dɛ o kosɔn n'o fana kɛla waati min o tɛna ɲa f'u ye tɔw le fana jasi ani ka tɔw lebu ele ta bɛ se ka sabati bolo ɲami ma o kɛla sababu ye ka dɔw fana ka diinɛ tiɲɛ o ma tɔgɔ ɲini a b'o ɲama dɔw yɛrɛ fana bɛ yen lɔni bɛrɛ tɛ o la nka lɔni bɛ daraja min lase mɔgɔ ma ale mako b'o la lɔni don tɛ yen ale b'a ka baara kɛ lɔnnibaga m'o sabatinin don lɔnnibaga m'o bɛ sunna kan lɔnnibaga m'o bɛ diinɛ ta i n'a fɔ ciden ka di ɲɛ ma sallallahu alaihi wasallam ale b'a ka diinɛ kɛ ani ale b'a baara kɛ k'olu jasi ani k'olu majigi n'o kɛla ale tɔgɔ bɛ fɔ ale daraja bɛ yira mɔgɔ bɛ tugu ale kɔ o bɛ kila ka tɔgɔ le ɲini nin ka jugu mɔgɔ ka diinɛ ma dɛ walima ɲɛmɔgɔya bɛ ɲini fan fan a n'a bɛ sɔrɔ cogo o cogo o de bɛ ɲɛɲini dɔw yɛrɛ bɛ wajuli kɛ ale bɛ lɔnya min ma dɔw bɛ seliwele kɛ ale bɛ lɔnya min ma dɔw bɛ limamuya kɛ ale bɛ lɔnya min ma dɔw yɛrɛ bɛ n'i k'o wele k'o taa wajuli kɛ yɔrɔ dɔ la ni ale tɔgɔ tɛ fɔ yɔrɔ min na
ale te tagai ale ta wajule ke yoro la camera be yoro mina kale filmer kaira dunia fantan nan bela tuma do la dore be wajule ke kanyin gali ko mule ko sa ma la bo televisora mule ko sa ba filmer kaira dunia la kuma min fola bolotel la yine de ale bina ye nyamima ani ale bina lo nyamima to nyini akala sawe ka mo ka dina chi obolo akala sawe ka hasidiya do mo ni yonche akala sawe ka fitna do mo ni yonche be yi jando irela ikana ka sawe ka Allah ta'ala ka dina jasi Allah ta'ala ka dina akana maji ka sababu yake ni ma ka sawe ka ala ka dina korota ikana ka sawe ka Allah ta'ala ka dina jasi to nyini akala sawe do ka bid'a la do dina kono kama so chiri na ndina me sallallahu alaihi wasallam o loni lo langana me ani lo ngana le tula o kan ale tana jama soro kama so fami atale la wal ma loni tala ale be muleke ale be nan bid'a o le wati be jama be se ka to ale ko nyamima ka wurjelo do di mogoma mo to wurjelo di fo ale no kala jama be to ale ko amita zikrum na karsabulo amita wurdum na karsabulo karsabina faida do di bi karsabina zikru do di bi lanyini mbo karsawla wole ka fo jamaitu aliko ale fana toyi fo ale place soro ani ale bunya soro duniya nyinini ka place ni duniya kono akala duniya yere nyamo yayo ina fo politicien ba kay nyamima o fana kala sawi ka fitna la se mogoma ani ka mo shaman ka dina nyame oma ko to nyini alo place nyini ani o daraya nyini duniya kono ani o nyamo ya nyini o kala sabo fana yi do yere ka do fara Allah ta'ala ka nyamo ya yini kala sawbe mo yoro do be nyinina katadi jotiuma ko yo de mo be se ka place so nyamma o yoro lo te se ka so fo ko tigla mo fagale kala sawi ka mo bla mo fagala akala sawi ka mo bla fembra fagala minti adama do ye ka bingo kana de fembra minti Allah ta'ala ko so adama de jiya ireka ibna ko ke yake Allah ta'ala jadi ka koso ikana islamia bara fuyi ke ko mo yi to fo ikana islamia bara fuyi ke ko mo yi lo ikana islamia bara fuyi ke ko mo yi talo yi ka barake ala koso yiji ka to nyine we ka barawla yiji ka yarira we ka barawla yiji ya ka duniya nata we ka barawla cire mbolo fulaina de sallallahu alaihi wasallam ako duniya nata duniya to nyine nata ani duniya nan folo nata ko kajo mo ka dina ma kosebe kateme suluko be toria me lase bama to namna na blala bakurupola islamai yira korosi ka barakere kan Allah ta'ala koso al-imam Shafi'i rahimahullah alaba yira ka fo na salatu mi se ka mo kan dina la mo yira talon ka bakalle ko kara ka to muno ke kama so abisla yira ye ani abisla shuhura ye ani abisla tonyini ye ani abisla shaytan do yoro ye to modola tonyini koso ani duniya nata koso misiri be fere ka datugu nale kon togote na foka ba misiri e datugu kadi ale ka te misiri e dayde nale togo ma fo Allahu akbar Allah ta'ala ka so ala ka misiri madama misiri nyamoya tena di alema ali misiri o datugu na selima ka kono fiu o kadi ale ka te me mo gore la selike o misiri kono no mo flabla la nyona ko misiri o datugu siga talo be jarakila mule ba ke togo nyini ani duniya nata be jantu yirela bebe na ta dante Allah ta'ala kiyamaluna ika doni minta ibna ta doni ji kiyamaluna ka banka yire ke ire nya koro femin ba kono ika femin bla kono ibna ta main ko fendo ma yi jantu yi kumatola yi jantu ke walla yi jantu ka kunya kelengere bela duniya kala sababu bi ka dina nyami mogoma duniya kala sababu ka dina cien mo shaman bolo ina fo cile ba fule nyamma sallallahu alaihi wasallam mi a togonyine mi a yiraye mi a place ko e fo ki togole fo bebe fale togoy fo bebe fale tando bebe fale ke nyemoye bebe fale ke navolutigi bebe fale daraja so duniya kono ya na klate wati mina a toria be singin dina lema kama soro seminal lo dina leka ani dina le bena ka sa dina le bena tako dina korota ka se la nyinima ale be dina bla sanfe kama so to ale be to doko dina le be bla sanfe ka dina ira mola be se ko to so nyamima dina le be ira mola abe place mi ko be se ko so nyamima dina le be ira mola abe nyemo yam ko be se ko so nyamima
jama be gira aga ko dina ko lo kata san dina ko cheka da nyola ciden bolo fala sallallahu alaihi wasallam akoni suluku fla blala ba grupo kono ani ba warela ko kajugo ba ma nyamima nga din duniya nata ani duniya nafolo nata ani duniya togon nata ko kajugo mo ka dina makatbe donika ko salafu rahimahullah otu misna duniya nya ko sebe ani otu misna yiranye duniya togon no otu burla nyale أيوب سختياني رحمه الله أقول والله ما صدق الله عبد إلا سر ألا يشعر بمكانه أحد أقول مؤسستك الله تعالى تشياتيا أقول من مؤسستك الله تعالى بتو إخلاصك أني مؤسستك الله تعالى بتو تشياك فوتك لا موي كم موي أتفهم موي عليه الدرجة لو أني موي بلاسي من بابلو ani daraja min babulu ani akalla ko be nyamima atefe fiu mo si ka kalama annatande ka bako mo yalo na mo shamale bebi abe naflam sallallahu alaihi wasallam mo yolo abe sumi dona telefa be fa mo yalo abe se ka daraja so mo bulu nyamma ani abe se ka place so mo fe nyamima abul aliya rahimahullah alitu ngala nasigla yoromina ni mo na siga da fe ka se mo fila mo so mo na ni ma be wula betaka o ba men ka ko mule ko so ko be slan shuhranye abe slan yiranye abe slan shetana kana tulonke ala nyame ba londo Ubay ibn Ka'ab atume tamala jawaba ko jawaba nye Umar radiyallahu ta'ala na koyi akuma abe mule kala ay ko se o kam men ka ko mule ko so akoni min fleniti zillatun littabi' wa fitnatun lilmatbu' abetu la mo min koni abeseka katila mo ka fitnai yira be da tusula yira makaba be do ala alu mo faratu mako abeka alu ma do ya mai obe kala mun ko son ki romma nya ka bo shaytan do roma ani ki jando irala shaytan kana tulunge dusula nyamima yira yudu dusula yira makaba yudu dusula yanna tamo yilo yannata mo yitando yannata ye place soro yannata mo yibuya ni kalante wati na fitna de la sukuna lon Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala abula sirola abula ka sokono modo tugula ko Abdullah ibn Mas'ud kinen ka sahaba belebelo lon baka balo qur'ana famiya baka badalo abula mo tugula ko akiko soloma ala ma tattabi'uni abetu lango mule ko son mule ko sabetu lango yala daraja do be nela wa mo betu mo ko daraja mina Allahu akbar aben ngala mule ko son mo ye imma bo ala wal ma mo kana ke sobi shaytan yitulunga alayra dusula abayra li jugudo lati ako law ta'lamuna ma ughliqu alayhi babi mattaba'ani minkum rajulani Allahu akbar ako na yasro ni ne kan ga bonda da tuguma me ko min ga bongo na na so alo tunga lo ko mo fla ton da tugon ko mate jamama ni be fula mu ko so kai ira maji ira mola ani shaytana kana tulunge alila nyamema ani shaytana kana feno bla do sula nyamma subhanallah na mo be chodi bi ado be no be tama abe fele jamai ka ko jamai ka kini bolula jamai ka no mambolula dore ta to misra fo jamala sensen ka taka kabanka sensen kana ni mo ka lo na ka to yala nale mani jamama to kale ko ale boye to ya mai islamai jantu irala yalo nga fo salafu salih rahimahullah uluka tagabulu tunde yira uluka tagabulu tunde yira makabai ulutu mislan yira nyale ulutu mislan shaytan do ronye adamadina kire bolo filina sallallahu alaihi wasallam al-hasan basri rahimahullah lona wala bi ta'amala mogodo tugula ko akoma ko haya bayrawa afa kamay ni ga feno ma kongo ya do bewa hamina do bewa ko furi ta metu gili ko ay ko se akoma ko ko se ka boko jama kana to ko nyamma akana la fitna nyamma ani akana nata nyamma ani shaytan kana to longa do sukuna nyamma al-imam as-sawri rahimahullah ako كانوا يكرهون الشهرة من الثياب الجيدة والثياب الرديئة إذ الأبصار تمتد إليهما جميعا الإمام الثوري رحمه الله كو استلفو تنكلا أني اللون بغو تنكلا أني دينامو تنكلا وبسرا يريراني
ani fɛn min b'a to o bɛ lɔn fani na fani min n'a cɛ ka ɲi ka tɛmɛ fani ɲuman dɔw bɛ yen fani mun cɛ ka ɲi kosɛbɛ kosɛbɛ n'i k'o don mɔgɔw bɛ lɔn ɲa min ma k'o tun yɛrɛ kɔrɔsɔ o fani suguya la ani fani koro min bɛ yen n'i fana k'o don jama b'i filɛ o fana tun yɛrɛ kɔrɔsɔ o fani suguya la ko kama sɔrɔ bɛɛ bɛ kɛ sababu ye ka jama ɲɛsin i ma kɔrɔ ye min ye fɛn min tun bɛ kɛ sababu ye jama b'o lɔn ani fɛn bɛ kɛ sababu ye makabɔ t'o mabɔ la nka ne ka mɔgɔ caman filɛ bi n'ale bɛ taa sigi yɔrɔ min na ale bɛ fɛɛrɛ kɛ ka fani le don ni ɲa la ka zaba ko karisalo n'i ka ye dɔrɔn b'a ko karisalo salafu tun ma kɛ ten olu tun kɛra mɔgɔ ye o bɛ sila nin ko suguya ninnu ye o tɛ fani don fani min cɛ ka ɲi kosɛbɛ mɔgɔw kana o lɔn ɲa min ma walima ka fani cɛjugunin dɔ don mɔgɔw fana ɲɛ bɛ la o ma ɲɛ ma khairul umur awsatuha ko bɛɛ la ɲuman o le ye a cɛmancɛ yɔrɔ ye nka laɲini ye min ye nin yɔrɔ la ni mɔgɔ min ka kɛ yɛrɛ yira kama n'o tɛ ka fani ɲuman dɔ tɛ baasi ye nka n'i k'a kɛlen k'a fɔ k'i ye lɔn i k'a kɛlen k'a fɔ mɔgɔw ye ɲɛsin ma i k'a kɛlen k'a fɔ ni mɔgɔ k'i ye mɔgɔ kana ɲininkali kɛ o yala ko karisa le ye nin ye n'a kɛra o ye kaban a kɛra sɛtana ta ye n'a kɛra o kaban a kɛra balawu ye dusukun na donc lɔnbaga dɔw ka yira k'a fɔ mɔgɔ mɔgɔ ni k'a nata k'a fɔ k'i ye lɔn k'a nata k'a fɔ k'i tɔgɔ ye bɔ ko siga foyi tɛ ka diinɛ bɛ taga i fana bɛ lebu i bɛ maliya tɔgɔ ɲini ani yɛrɛ yira a bɛ kɛla sababu ye ka mɔgɔw ka diinɛ tiɲɛ i ma a ko ma ahabba rajul an yu'raf illa dhahaba dinuhu waftadah a ko mɔgɔ o mɔgɔ n'i k'a laɲini k'a fɔ k'i ye lɔn i k'a laɲini k'a fɔ k'i tɔgɔ ye fɔ ko siga t'a la i ka diinɛ bɛna taga a bɛ laban fana ka kɛ lebu ni maliya ye Allahu ta'ala ko tilka darul akhirah ako ni min filɛ ten ni nin ye so laban ye ni o ye arijinɛ ye ani nin ye kiyama dagamu ye naj'aluha ni Allahu ta'ala bɛ nin di mɔgɔ le ma naj'aluha lilladhina ama di mɔgɔ le ma la yuriduna uluwan fil ard mɔgɔ mu n'o tɛ kɔrɔta fɛ dugukolo kɔ kan mɔgɔ mun natan tɛ ka kɔrɔta sɔrɔ dugukolo kɔ kan mɔgɔ mun natan tɛ ka daraja sɔrɔ dugukolo kɔ kan olu ka laɲini tɛ duniya bonya ye olu ka laɲini tɛ duniya kɔrɔta ye ko arijinɛ labɛnna olu le kama wala fasada ani o tɛ tiɲɛni fana fɛ to i kini ka diinɛ kɛ ka duniya ɲini i kana arijinɛ kɛ ka duniya san i ka ko kɛ Allahu ta'ala kelen kosɔn a ko yan la yuriduna uluwan a ko o tɛ kɔrɔtali fɛ dugukolo kɔ kan a n'a fɔ fana wala fasada ani tiɲɛni nin b'a yira k'a fɔ ni mɔgɔ min kɛla k'i bɛ duniya bonya le fɛ siga tɛ bɛ kɛ tiɲɛnikɛla ye ni mɔgɔ min kɛla k'i bɛ duniya bonya le fɛ o duniya bonya ɲini b'i lase tiɲɛni de ma o de kosɔn a fila bɛ fɔla nin yɔrɔ la yan k'a fɔ la yuriduna uluwan fil ard o tɛ bonya ɲinina dugukolo kɔ kan o tɛ tɔgɔ ɲinina dugukolo kɔ kan o tɛ kɔrɔta ɲinina dugukolo nin kɔ kan o bɛ bonya ɲinina Ala le fɛ o bɛ kɔrɔta ɲinina Ala le fɛ o bɛ daraja ɲinina Ala le fɛ nka ni mɔgɔ min kɛla k'i bɛ ta ɲinina dugukolo kɔ kan siga t'a la a bɛ nin lase tiɲɛni ma kosɔn i bɛnna ka bɔ fila bɛɛ ma nin aya nin na i janto i yɛrɛ la i hakili to nin hadisa nin na waati bɛɛ k'a fɔ ni siluku fila bilala saga wɛrɛ kɔnɔ ani ba wɛrɛ kɔnɔ olu bɛ tiɲɛni min lase saga ni ba ma o tiɲɛniw man bon ka tɛmɛ mɔgɔ kan mɔgɔ min natani bɛ nafolo la ani mɔgɔ min natani bɛ duniya la o nata bɛ tiɲɛni min lase o tigilamɔgɔ ka diinɛ ma o de ka bon ka tɛmɛ suluku bɛ tiɲɛni min lase saga ni ba ma maladali Ala y'an kisi duniya kanu ma Ala y'an kisi nafolo nata kanu ma Ala y'an kisi fɛn min man ka diinɛ tiɲɛ ma wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh